Okay, game time na sa ato ang undercard bakbakan. Team Karkar against Team Cardix. Para sa ato ang women's bakbakan ato diri ha. Mao ni second seed sa ato ang triple bakbakan diri sa Valladolid Karkar. Sponsored by Isidro Alberca and Family under Yads Casinillo Promotion. Okay, game 1 of Division 3. Ball position para sa Team Karkar, Servisyo Pilat. Diana Mia overhead. Out ball. Bola sa Team Cardix, Servisyo Piangs. Short ang tira ni Risa. Side out. Wala pa yung naka-score ha. Iguali 0 pa. Both teams. Kini Servisyo Dian Baroka. Piangs. Tuara, Pilat. Answer by Piangs. Wala giwas-wasan silang Mia. Pasok. I-score. 1-0 na. 1-0. Okay, back to the ball game. Servisyo Baroka. 1-0 atong score. Pilat. Pilat again. Two shot combination. Answer by Marie. Nicole. Yay! Nicole again. Throw it away. Side out. 1-0. 1-0. Bola sa Team Cardix. Here comes Diana para Iguales. Baroka to Piangs. Away. Side out. Bola sa Team Karkar. 1-0 ha. 1-0. Servisyo Nicole. Para dos. Mare. Pilat. Baroka. Nice defense coming from Team Karkar. Team Cardix pouring in. Net bag. Si Pilat side out. Nasa gianan paliugtag. Nay mo kawas sa kinan. Hey, orange nga auto na. Orange nga auto. Shout out na sa Basak Gihulngan Negros. Coming from Yads Casinillo. Shout out sa Alberca Lights and Sound owned by Isidro Alberca. Mao na atong sponsor sa ato ang triple bakbakan dire sa Valladolid. Tara, nagpabuhagay. Iyay ka, milapos ang tira sa Team Cardix. Servisyo Marie. Dian. Perfect shot. Side out. Karkar's ball. Pilat serving. Diana. Out ball. Score. 2-0 na. Servisyo Pilat para Tris. Piangs. Tara, gibirahan sila Baroka. Mare. Yay ka. Mare again. Saggang ni Nicole. Yay ka. Punal. Team Karkar. Mia sa kalam. Overhead. Mia again. Out ball. Bola sa Team Cardix. Servisyo Piangs. Mia. Ay, kalubong spike ang Diana. Pasok. Wasak ang depensa sa Team Karkar. 1-2. Servisyo Piangs. Punal ni Diana. Saggang ni Nicole. Gipunan. Inside yung kayo. Iguales 2 na.
Igualis dos na to score ha. Sa Team Cardex. Servisyo Piangs. Pilat. Torisa. Nicole. Ay ka. Out ball. Bola sa Team Karkar. Ay may aksyon na sa to. Bola sa Team Karkar. Servisyo Dian. Diana. Gitok mo bang. To. Yay ka. Inside ko na, inside. Hey, ano man na? Hey. Score. Nicole bang, bagrak. Ibagrakan sila Nicole. Bola sa Team Karkar. Servisyo Nicole. Mare, ay, sakto ra. Diyan. Gipakusga no? Out ball. Hey, score. Pila score dia? 3-2 in favor of Team 3-2 na, 3-2. Servisyo para 4. Received by Iya, Nicole. Papa Piangs. Sanggang. Reza. Topo ni Lisa. Topo sa ni Mia. Kinaunti nagtukmod. Papart dara papa. Asa yung papart na ni? Apiyanak na ni. Like song liling kablo. Sir Nicole. Servisyo Nicole. Received by Piana. Sud. Cinco na, 5-2. 5-2 na, 5-2. Servisyo Nicole. Piana. Pilat. Tumari. Yay ka. Hey, change score. Milas Maris. Change court. Hey, invited. 2-6 ato skora, 2-6. Sa continuation, tarong gabi ato sa Kapiloy, Cortinin Mia, nakatay double bakan dito. O ang lamian nga chicharon ha, ang Maricel Anthony chicharon. Mapalitan ninyo sa mga branches nga nagkatag diha sa Abugon, Sibunga, Sangat San Fernando, sa Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar o sa Cansohon, Talisay City. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store o sa Maricel Anthony Store. Cortinin, Ay ka, inside ang tira ni Mia. 8-2 sa score. 8-2 na. 8-2. 8-2, last four na ang Team Karkar. Kailangan maihinto sa Team Cardex. Driver Sakar. Nicole on the attack. Good item. Delivered by Nicole. Present 150. Noy na. Last three. Noy Vidos. Nicole serving. Mga palahubog sa loyo. Mare. Win. Coming from Team Karkar. Gis last to. Servisyo Nicole. Mare. Umia. Short. Side out. Servisyo Risa. Pilat. Wah, kabot. Short. Score 3. Servisyo Risa para 4. Toko ni Mia. Side out. 3-9 ya, 3-9 ya, bola sa Team Karkar.
Tulo na lang kuwang sa Team Karkar para daugon ang game 1. Hey, play score. Gistris. Hoy, inat yan ang dua karon na nabenta. Servisyo. Team Pare. Jubel Hapon Bilat. Bronzo, Manager and Champion nito Lalang pare. versus Team Cebu City. Jubert, Jason and Colofo. Ready na ba sila diya? Servisyo Mari. Out ball. Servisyo Pilat. Para Gis na ni sa Team Karkar. Nicole. Tupiangs. Pilat again. Lah. Higa pila to. Higa tira pila to. Bang! Out mo si Dian. Yawam nagtira rin pila to. Servisyo Piangs. Dian. Uha. Gipuna pak. Likit ke tira dayanan. Short. Bukya ang tirang Piangs. Bola sa Team Karkar. Servisyo Dian. Dayana. Wen. Bokya. Gis last na. Kini para 11. Pilat. Nicole. Side pocket tirada Nicole. Tok mo ni Nicole. Bang! Pilat. Diris kilid. Backset ang side pocket. Walang nagawa ang Team Cardex. Daog na. Bidaog ang Team Karkar. Coming up next, game 2 sa atong undercard.